Thanks to every single student in Kolkata who has come forward and joined our workshops. From last 10 months, people have joined last minute workshop and the whole team of Art Atelier जो इतना मेहनत करके registration लिए. Thanks to all the parents जो 5-5, 6-6 घंटा बाहर रुके हैं. They are waiting outside. Everything matters when you put a show together. It's not a one-man show. It's a teamwork and you all are stars of tomorrow's show, परंपरा 2023. ऐसा बहुत कम होता है कि शो में मैं नहीं डांस कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर सॉन्ग, मैं वो सॉन्ग में नहीं कर रहा हूँ. और यहाँ पे काफ़ी सॉन्ग है जो मैं नहीं कर रहा हूँ because you all are doing it so well that I don't need to come and cover it up. Okay, so that's a great thing. Now quick, if you want to just give a quick feedback for this whole workshop, parampara and all. I'm very grateful to have so and as well as to thankful to the all team of the Art Atelier and especially to Devesh sir. Thank you sir, we are really grateful to you. Thank you. सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन यहाँ पे आने के लिए. हमको डांस टू स्प्रेड द लव ऑफ डांस व्हिच यू ऑलवेज से एंड वी हैव ऑल लव्ड इट. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you sir, thank you for all the patience and yeah, we all hope we can do justice to that and it's a great opportunity we are getting to learn from you and perform with you, so we are all very thankful. Definitely, thank you. You all are going to do a great job tomorrow. Thank you so much. यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के भी लोग हैं. There are small children 7 years to I think 40 plus भी है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं and they are doing a wonderful job. Yes, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा. Thank you so much, sir, for coming and igniting the passion in all of us, sir. Many of us wouldn't have tried dance one more time in our life because we have left it like 4-5 years back. Yes. So you kindled the passion, and now we are here, and we would like to continue this journey with you also. Like they say, right, Ashtre Bochor Abar Hobe. So we want to continue this journey. Thank you. And Mallika ji, Souvik, Dipanita, thank you so much. This was our honor because if you were not there, then कहाँ से मिलता? Thank you so much. Thank you. नमस्ते सर, आप जैसे गुरु सबको मिल जाए. Thank you. Teacher. Thank you so much. Yes. Hello sir, it is an honor to see you in front like this. So it was my dream that to come and see you in front of myself, and thanks each one of you that you have organized this show like that. Thank you so much. आप भी कुछ बोलिए आपकी कम्युनिटी के तरफ से. आप ही पहला टीचर हो जो मुझे इतना प्यार दिया. जितना भी गुरु के पास गई मैंने, सभी ने मुझको ठुकराया, बट आपने मुझको अपनाया. That's very sad. आपका नाम बोलिए. मेरा नाम है अभिप्रेरणा घोष. अभिप्रेरणा घोष is a transgender and she represents the LGBT community and हम सबको एक मानते हैं. डांस में कोई बड़ा छोटा कोई जेंडर कुछ मायने नहीं रखता. डांस इज़ फॉर एवरीवन. ओके, और आपको ऐसे ही हम सिखाएंगे. Hello sir, my name is Ruposhi Paul coming from Telugu. सर आपके पास आना ये हमारा ड्रीम था. Art Atelier does this particular institution give me a chance. Best of luck for all of you. Thank you. Thank you. नमस्ते सर, आज नोटिस वन थिंग, हम सब ग्रुप में कुछ ना कुछ एंजाइटी, सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन से जा रहे थे, एंड यू पेशेंटली हैंडल इट सो हम्बलफुली. आपने अच्छे से हमें संभाला, प्यार से हमें वो किया. इतना ज़्यादा नहीं जितना आपको लगता है. आप खाली इंटेंस नहीं हो. नहीं, मैंने काफ़ी डांटा इन लोगों को, बट वो ज़रूरी भी था और कभी कभी थोड़ा डांट खाना भी चाहिए. मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी. नहीं, आपका प्यार वाला डांटा. और इसीलिए डांटा क्योंकि मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन, अगर मुझे पता है ना इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, इससे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो बोल के फ़ायदा नहीं. लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है एंड ट्रस्ट मी, जो आज मैंने देखा रिहर्सल, इट वॉज आउटस्टैंडिंग. सो आई कैन इमेजिन कल का शो क्या होगा. सो प्लीज़ कम फॉर द शो गाइज. सबसे चुलबुली हमारे बैच की. Hello sir. हेलो. Love you sir. लव यू टू. बहुत टाइम से सपना था आपसे मिलने का, जो आर्ट अटेलियर में आके
पूरा हुआ और आप अमेजिंग पर्सन हो. Thank लव you. यू सर, लव यू सो मच. हाँ या প্রথমে বাংলায় নমস্কার স্যারকে। স্যার বেঙ্গলে এসছে। প্রচুর দিন আমি দেখতাম স্যার মুম্বাই, পুনে আরো বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করতো, তো খুব মানে মনে হতো যে একটু ওয়ার্কশপটা করলে বা স্যারের কাছে শিখতে পারলে খুব ভালো হতো, বাট এতটা এফোর্টেবল করতে পারতাম না যে মুম্বাই গিয়ে বা পুনে গিয়ে আমরা শিখতে পারি। তো যেদিন আমি আর্টিকেলে দেখি এবং আমি আমার হাজবেন্ডকে বলি আমি দেন রেজিস্ট্রেশন করি, কিছু না ভেবে, মানে কত টাকা আছে অ্যাকাউন্টে বা এরপরে আমি জয়েন করতে পারবো কিনা সেটা আমি ভাবি না, আমি দেন জয়েন করি। এবং আমি সত্যি বলছি, আমি ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে 3 মাস শিখবো, দেন স্যারের সাথে কয়েকটা ফটো হয়ে যাবে, দেন ওকে। বাট স্যারের ওয়ার্কশপটা মানে ক্লাসটা জয়েন করে আমার মনে হচ্ছিল না এটা আমার জন্য মানে সত্যি কথা এটা আমি থ্যাঙ্কফুল কি আর্টিকেলিয়ার এনেছেন স্যারকে, এবং স্যার 1 বছর ধরে আমাদেরকে এই প্রেসিয়াস টাইমটা দিয়েছেন। স্যার আই এম ভেরি সরি আমি কিছু ক্লাস কাভার করেছি, No problem. আমি চাইনি যে আমি ক্লাস কাভার করি। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. স্যার আমরা চাইবো আপনি প্রত্যেক বছর আমাদের সবসময় আমাদের সাথে থাকুন, আমাদেরকে শেখান। she'll keep doing it, yeah, I understand. আমি একটু বাংলায় বলছি, আমি তাহলে নিজের কথাটা গুছিয়ে বলতে পারবো। নমস্কার স্যার, আমি বহুদিন আগে থেকে আপনাকে ফলো করি, আমি ইউটিউব ফেসবুকে নাচ দেখি এবং ভগবানের মতো আমি আপনাকে পূজা করি এরকম বলা যেতে পারে। যখন শুনলাম কলকাতায় ওয়ার্কশপ হবে তখন আমি আর ওয়েট করিনি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা ছোট কাজ করি, আমার ক্ষমতা অনেকটা কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কোনো কিছু না ভেবে জাস্ট এখানে চলে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে আমি কন্টিনিউ আপনার কাছে যদি থাকতে পারি এভাবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আমি একদম ধন্য হয়ে যাবো স্যার। নমস্কার। Thank you. Everybody is looking so pretty in the camera. एक looks क्या है? No, your features Bengali beauty ना. सर आई वॉज वॉचिंग योर वीडियोस यूट्यूब में, यूज्ड टू थिंक कि सर के साथ अगर एक बार कुछ 2-3 स्टेप्स सीख लो दैट विल बी इनफ फॉर मी। आई एम गोइंग टू, आई मीन वी ऑल आर गोइंग टू परफॉर्म विद सर। ये बहुत बड़ी बात है। वी होप दैट एवरीबॉडी विल डू प्रैक्टिस टू योर पेशेंस, डिसिप्लिन, एंड आपने इतने सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर्स देते विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कोई ऐसे टीचर होंगे। एंड थैंक्स अ लॉट आर्टिकलियर टीम हमारा सबका ड्रीम पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। I'll just add on to one thing. I can't, I mean, I'm sorry, I cannot avoid this. It's a huge thing to get all the students enrolled, and it's a hard work. Not only from the point of view of how we are communicating and contacting you. So it's a hard work. It's a hard work, and thanks to Dipanita, Purnasha, Shobhi, they all have helped us. But at times we have been a bit strict. At times we have been little stern. No, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता. But it's all because of your benefit. ताकि you get the best training. और जितना भी कहीं से डाइवर्शन ना हो, सर आए हैं means every second, every minute is precious. So if we waste time, तो वो आपका ही loss है. You are coming here, you are spending your hard-earned money to get this training. So पूरा training आपको मिले, इसी का हमारा यही effort था. So really sorry if in this journey we have made someone feel low or something. Though we didn't have intentionally, but I just hope have we. Not at all. Could you read loud, please? She wants to see. Yeah. Actually, she was on the line. So Okay. Yeah. कितने सारे स्टूडेंट्स, वाओ। নমস্কার স্যার, আপনি এত দূর থেকে এখানে এসেছেন আর আমরা এত এনজয় করেছি, এখানে এত শিখেছি, কিছু পরিবর্তন সব ইমোশনাল হয়ে গেল, একটু ভেরি মাচ। Thank you so much. Thank you very
making this wonderfully possible for us. The love you're spreading with dance has made us all free to give it our best. And just thank you so much. And I hope to start loving dance like you do someday. Actually, I've done my honors in Kathak from Pune University, and I got married to a very strict conservative business family where they were not very comfortable with the, ghar ki biwi dance kare outside. They all saw Sir's video during the pandemic and they all became his fan, and when they saw the ad and they asked me to come and enroll. So now they support, they wake up every morning, they see Sir Sri Krishna Govind, they wake up and many of them are very ill, my Masi Sas and everyone, and they are so happy that I'm performing tomorrow and they all watch his videos every day, and this is always, I will be thankful to Art Atelier and very overwhelmed that I will be performing with him. I had discontinued dance for 10 years, so I'm doing it again after 10 years. So it's a big thing for You me. are doing a great Very job. well, And you're your doing it. dedication and passion is Thank a very you. good taboo also. वो तो आपकी सास से ही पूछना पड़ेगा। স্যার প্রথমেই থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, কেননা একটা ড্রিম অনেক দিন থেকে যখন দেখছি, তারপরে যখন সেটা স্বপ্নটা পূরণ হয় সেটা একটা আলাদা আনন্দ। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমার ছোট ছেলে, আমি তো ফ্যান, আমার ছোট ছেলে আপনার যেভাবে ফ্যান হয়ে গেছে, বাড়িতে যাওয়ার পরে ও যখন আমি এখানে প্র্যাকটিস করি ও সারাক্ষণ আপনাকেই দেখে আর বাড়িতে গিয়ে পুরোপুরি আপনার কথা বলে। আমি তখন ওকে দেখি আর ভাবি যে সত্যি মানে আপনি কিভাবে মানুষের মনটাকে জয় করতে পারেন, একটা বাচ্চার মনে কিভাবে আপনি একটা জায়গা করে নিয়েছেন, মানে এটা একটা স্যার ট্যালেন্ট, অসম্ভব ভালো ট্যালেন্ট। আর আমি সবসময় মানে আমি ওর মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই স্যার, আমার ছেলের মধ্যে আমি আপনাকে দেখতে পাই, এটা আমার একটা আলাদা আনন্দ। মানে আমি ভীষণ মানে আমি হয়তো বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এটা আমার একটা আলাদা আনন্দ। বাড়ি গিয়ে যখন ও আপনাকে ফলো করে আপনার কথা বলে, এটা মনে হয় আমি সবসময় আপনাকেই দেখি স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, লেটস we will keep going on like this, but we should also think about the people who are waiting outside. Yeah. তারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে। See this. We should wind up and we will keep on doing this. Also you can post in Art Atelier your feedbacks, যেটা আমি সবসময় সবাইকে বলি, but we hardly get it. This is what we actually deserve, but we are not getting from you all. Please, it's a request. Please reviews দিও, তোমাদের লাফটার, হাসি, তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো, and love to always you are sharing with us. So I'll just pass it to sir. Okay, to sum it up, I will say that we are now, after this show, we will take a break and then we are starting again from June. Again, मैं आऊँगा 3 months, June, July, August, level 1, then September, October, November, फिर December break होगा और शायद हम आपको बताएंगे, maybe परंपरा might be earlier, next year it might be in Jan or something. So then we will only have 2 levels. तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। It's in Kolkata Art Atelier Studio, which is in New Town. And these are the lovely people who live here in West Bengal and around and Kolkata, and they have come here and they are giving their review. So कुछ तो बात होगी ना, अच्छा क्लास तो होगा ही। The syllabus will be super. सिलेबस यही होगा कि आपको 1 घंटा प्रॉपर कथक रियाज किया करवाया जाएगा और फिर आपको सेमी क्लासिकल करवाया जाएगा ऑन पॉपुलर सॉन्ग्स। दिस पैटर्न विल गो ऑन, प्लस दिस टाइम वी विल डू मोर ऑफ फोक ऑल्सो, ताकि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा फोक भी हो। ये टाइम हमारा एक ही एक्ट है, फिनाले है, तो कल आप शो में देखेंगे एंड टिकट्स आर अवेलेबल। ओके, अभी हम लोग करते हैं ख़त्म और फिर हम लोग वापस से सेशन रखेंगे फीडबैक का। ओके, जय श्री कृष्णा एवरीवन।